हे गाइस वेलकम बैक टू आम यूट्यूब चैनल रे आज आम डिस्कसन करवा +3 सेकेंड इयर पिलामानकर 4th सेमिस्टर पर उद्दिष्ट मेजर पेपर 9 वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन गुड़ाक देख प्रथम यूनिट अच्छी प्रथम यूनिट 7 नंबर इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन कौन मार्क्स ऐतिहासिक वस्तुवाद संबंध में विशद भाव बरणी प्रदान कर गिव ए डिटेल्ड अकाउंट ऑन द मार्क्स हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म ऐतिहासिक वस्तुवाद बा इतिहासर अर्थनैतिक व्याख्या हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म ऑफ इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री या ऊपर डिस्कस कर या उत्तर आम लिखा कार्ल मार्क्स जड़े वास्तववादी दार्शनिक हिसाब से अतीत इतिहासर लोमहर्षणकारी शोषण व दुर्नीति को लोकलोचन को आनी से निजर प्रसिद्ध पुस्तक साम्यवादी इस्तार बा कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो को लिखिं से जे इतिहासर अतीत समाजर श्रेणी संघर्ष संपर्क में जना जाए कौन से ऐतिहासिक वस्तु सिद्धांत द्वंद्वात्मक वस्तुवाद एक वास्तव कार्य रूपे अटे इतिहासर विभिन्न सिद्धांत को आधार कर से मनुष्यर शोषण अभावर कारण स्पष्ट भाव में उल्लेख कर निश्चक सत्य को आधार कर आरंभ होती मनुष्य बंचापी खाद्य दरकार एवं तार बंचापी कौन से वस्तु संग्रह उत्पादन करने आवश्यक तेणु मनुष्यर प्रत्येक कार्यकलाप सबुठ गुरुत्वपूर्ण होउछि उत्पादन तथापि तथा बंचार आवश्यकता पूरण समाज सृष्टि होइछि किंतु मनुष्य समस्त आवश्यकता द्वारा परिपूर्ण हो न पारुथिबारु अनेक समस्या अव्यवस्था चाप आवेग सृष्टि हुए तेणु एक समाज यार उत्पादक बा बंटन अनुसार विभिन्न भाग में विभक्त करा जाए मार्क्स समाज को 5टी श्रेणी विभक्त करिसेंति कौन कौन प्राचीन समाज बा प्रिमिटिव सोसाइटी कृतदास समाज बा स्लेव सोसाइटी तापर आसिबो सामंतवादी सोसाइटी बा फ्यूडल सोसाइटी तापर पुंजीवाद सोसाइटी बा कैपिटलिस्ट समाज और तापर आसिबो साम्यवादी समाज बा कम्युनिस्ट सोसाइटी एबे हमें देखिबा प्रिमिटिव सोसाइटी बा प्राचीन समाज कौन यह समाज लोक मानकर सर्वप्रथम सबुठार निकृष्ट संगठन या सहस्र वर्ष धरी सृष्टि रही आसीथिला एटार मनुष्य प्राचीन हाथ हथियार व्यवहार करथिला एगुड़िक द्वारा कार्य संपादन करथिला उत्पादक उत्पादन प्रक्रिया मध्य सेपर किसी दृढ़ संपर्क प्रतिष्ठा होइनथिला किछि समुदाय मालिकाना रही लोक समुदायर जमिकी एकाठी समुदायर हाथ हथियार व्यवहार करी चाष करुथिले सर्वसाधारण स्थान में एकत्रित हो जीवन यापन करने सहित उत्पादन सामग्री को सामूहिक भाव में बागबांटी व्यवहार करते धीरे धीरे उत्पादन प्रक्रिया विकसित है श्रम उत्पादन चिंताधारा विकास होगा द्वारा गोष्ठी और जनजाति परिवार को रूपांतरित होगा लगिला परिवार उत्पादन माध्यम मालिकाना स्वताधिकार है यहपरी भाव में व्यक्तिगत संपत्ति सामाजिक असमानता सृष्टि है यार फलस्वरूप प्रथम थर पर दुईटी विपरीत श्रेणी यथा मुनिभ और कृतिदासर सृष्टि है देख द्वितीय हूँ कृतिदासर समाज स्लेव सोसाइटी मानव समाजर प्रथम पर्यायर जहाँ प्राचीन साम्यवाद बोली मार्क्स कहते समाजर या सामुदायिक मालिकाना नीति परिचालित होता सेतेबेलर जनसंख्या कम थिला अधिकरू अधिक रखा एवं आहरण करने निमंते मनुष्य मनरे नथिला किंतु सेतेबेले मनुष्य गोटे दिन में श्रम को केते दिन श्रम निमंते व्यवहार करुथिला सेतेबेले संचय करने चिंताधारा वृद्धि पाइला या संपत्ति सृष्टि चिंताधारा जीव बीज बपन कला वस्तु उपर मालिकाना समयानुक्रमे व्यक्ति उपर मालिकाना भाव स्पष्ट कला यार फलस्वरूप कृतदास व्यवहार आरंभ है मुनिभ गोष्ठी मनुष्यर श्रम को व्यवहार कर निजर उत्पादन वृद्धि करने को लगिला यहपरी भाव में कृतदास और मुनिभ गोष्ठी और श्रेणी सृष्टि है कृतदासर एकमात्र कार्य है मालिकर सेवा करने उभय जीवनचर्या मध्य आकाश पाताल प्रभेद देखा समयानुक्रमे असंतोषर बन्य श्रेणी संघर्ष सृष्टि है कृतिदास माने समान अधिकार पर निजर व्यक्तित्व विकास करने निमंते विप्लवर पंथा आपणाइले देख 3 नंबर पॉइंट होची सामंतवादी समाज बा फ्यूडल सोसाइटी समय अतिक्रांत अनुसार मुनिभ माने कृतदास मान को केतेक अधिकार प्रदान कले जमीर किछि मात्रा लोक मालिकाना कृतदास मान को प्रदान करागला मात्र मात्राधिक भाग मुनिभ पाखरे रही यह सामंत समाजर मंजीवपन कर समाजर दुईटी विपरीत संघर्षरत गोष्ठी जता भूमिहीन और सामंत देखा जाइतिला धीरे धीरे यह समाजर जटिल आड़ को गति कला भूमिहीन मान निज श्रम को
ବିନିଯୋଗ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଏହା ଦ୍ୱାରା ସାମନ୍ତ ଉପକୃତ ହେଉଥିଲେ। ସାମନ୍ତ ରାଜାଙ୍କୁ କ୍ଷମତା ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଧର୍ମର ଆଶ୍ରୟ ନିଆଗଲା। ଏହିପରି ଭାବରେ ଧାର୍ମିକ ଓ ନୈତିକତା ଜନ୍ମ ନେଲା। ସ୍ୱର୍ଗ ଓ ନରକର କଳ୍ପନା କରାଗଲା। ଭାବନାକୁ ଧାର୍ମିକ ସମାଜର ସମ୍ରାଟ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଗଲା। ତାଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଅନେକ ଦେବ ଦେବୀଙ୍କୁ କଳ୍ପନା କରାଗଲା। ଭାବନା ରାଜା ଏବଂ ସମ୍ରାଟ ହାତରେ କ୍ଷମତା ନ୍ୟସ୍ତ କରିଥିଲେ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଗଲା। ତେଣୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ସାମନ୍ତ ଏବଂ ରାଜାମାନଙ୍କୁ ମାନିବା, କାରଣ ସେମାନେ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି। ତେଣୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ସାମନ୍ତ ରାଜାମାନଙ୍କୁ ମାନିବା, ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି। ଶାସକ ଓ ଶାସିତ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ପାର୍ଥକ୍ୟ ପରିଦୃଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ଦେଖ 4 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ପୁଞ୍ଜିବାଦୀ ସମାଜ ବା କ୍ୟାପିଟାଲିଷ୍ଟ ସୋସାଇଟି। ସାମନ୍ତବାଦ ସମାଜର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଭୂମିହୀନ ଓ ସାମନ୍ତ ଶ୍ରେଣୀ ଏବଂ ଶାସକ ଓ ଶାସିତ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସାମନ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅନ୍ତ ଘଟାଇଲା। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଷ୍ଟିମ୍ ଇଞ୍ଜିନର ଉଦ୍ଭାବନ ଫଳରେ କଳକାରଖାନାର ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଏହି ଶ୍ରମିକ ଶ୍ରେଣୀ ସୃଷ୍ଟି କଲା। ସାମନ୍ତମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପାରମ୍ପରିକ ପଦବୀ ତ୍ୟାଗ କରି ଶିଳ୍ପ ପରିସର ପ୍ରବେଶ କଲେ। ସେମାନେ ପୁଞ୍ଜିପତି ଶ୍ରେଣୀ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ସେମାନେ ବ୍ୟବସାୟୀ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ରେଣୀ ସହିତ ହାତ ମିଳାଇଲେ। ପୁନର୍ବାର ସମାଜ ଦୁଇଟି ଶ୍ରେଣୀରେ ହେଲା, ଯଥା ବୁର୍ଜୋଆ ଓ ସର୍ବହରା। ଏହି ଉଭୟ ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷର ସୂତ୍ରପାତ ହେଲା। ବୁର୍ଜୋଆମାନଙ୍କର ସର୍ବହରାମାନଙ୍କୁ ଶୋଷଣ ଏହି ସଂଘର୍ଷର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଭାବରେ ପରିଣତ ହେଲା। ବୁର୍ଜୋଆମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପଦବୀ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଧର୍ମର ଆଶ୍ରୟ ନେଇ ସର୍ବହରାମାନଙ୍କୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ନମ୍ରତାର ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଦେଖ 5 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟରେ ଅଛି ସାମ୍ୟବାଦୀ ସମାଜ ବା କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ସୋସାଇଟି। ମାର୍କ୍ସଙ୍କ ମତରେ ପଞ୍ଚମ ବା ସର୍ବଶେଷ ଉତ୍ପାଦକର ସ୍ତର ହେଉଛି ସମାଜବାଦ ବା ସାମ୍ୟବାଦ। ସାମ୍ୟବାଦର ଉତ୍ପାଦନର ମାଧ୍ୟମ ପୁଞ୍ଜିବାଦର ଉତ୍ପାଦନର ମାଧ୍ୟମଠାରୁ ଭିନ୍ନ। ସାମାଜିକ ମାଲିକାନା ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ। ଉତ୍ପାଦନ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ ସମ୍ପର୍କରେ ସାମାଜିକ ମାଲିକାନା ପରସ୍ପର ସହଯୋଗ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ। ଏହିସବୁ ସମାଜବାଦର ବିରୋଧାଭାସ ସାମ୍ୟବାଦ ଦ୍ୱାରା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ବୈପ୍ଳବାତ୍ମକ ପଦ୍ଧତି ଦ୍ୱାରା ପୁଞ୍ଜିବାଦର ବିନାଶ ପରେ ଏହି ସମାଜର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଏଠାରେ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ତଥା ଅର୍ଥନୈତିକ ଜୀବନର ଉନ୍ନତି ହେବା ସହିତ ଉତ୍ପାଦନର ମାଧ୍ୟମ ଏବଂ ବଣ୍ଟନ ରାଷ୍ଟ୍ର ସମାଜର ହିତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସମସ୍ତ ସ୍ତରରେ ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଣୀ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରି ଉତ୍ପାଦନକୁ ନିଜ ହାତରେ ରଖିଥାଏ। ଏହି ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର ବଳରେ ସମାଜରେ ଚାପ ଏବଂ ଆବେଗ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ମାର୍କ୍ସଙ୍କ ଭାଷାରେ ସମସ୍ତେ ସାମାଜିକ, ବୌଦ୍ଧିକ ଏବଂ ଧାର୍ମିକ, ଆଇନଗତ ଏବଂ ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଇତିହାସ ବସ୍ତୁବାଦୀ ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ସେ ପୁଣି କହିଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି, ସାମାଜିକ ଅବସ୍ଥିତି, ଭାବନା, ଚିନ୍ତା ଏବଂ ଅଭ୍ୟାସ ଅର୍ଥନୈତିକ ପାଥକୁ ପାଥେୟ କରି ଚାଲିଥାଏ। ମାର୍କ୍ସଙ୍କ ମତରେ ସମାଜର ପ୍ରଗତି ଆପେ ଆପେ ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗତିକୁ କରେ ନାହିଁ, ବରଂ ଇତିହାସର ଆଇନ ଅନୁସାରେ ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତରରେ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାରକାରୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ନିଜର ବିରୋଧ ଗୋଷ୍ଠୀ ତଥା ବେରେନ୍ ଓ ଚାକର, ମୁକ୍ତ ବା ସ୍ୱାଧୀନ ମଣିଷ, କ୍ରୀତଦାସ, ସାମନ୍ତ, କୃଷକ ଏବଂ ପୁଞ୍ଜିବାଦୀ ଶୋଷିତମାନଙ୍କୁ ଦମନ କରି ରଖିଥାନ୍ତି। ସର୍ବଶେଷରେ ପୁଞ୍ଜିବାଦୀ ଓ ସର୍ବହରା ପରସ୍ପର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହି ସଂଘର୍ଷ ଫଳରେ ସମାଜରେ ଏକ ଶ୍ରେଣୀବିହୀନ ସମାଜ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରେଣୀହୀନ ସମାଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପୂର୍ବରୁ ଏକ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗୁ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାକୁ ସର୍ବହରାର ଏକଛତ୍ରବାଦ ଡିକ୍ଟେଟରସିପ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରୋଲେଟାରିଏଟ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସର୍ବହରାମାନଙ୍କର ସାଧାରଣ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ସାମାଜିକ ମାନ୍ୟତା ଏବଂ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ହିସାବରେ ଗଣ୍ୟ କରି ପୁଞ୍ଜିବାଦର ଶେଷ ସନ୍ତକକୁ ଧ୍ୱଂସ କରନ୍ତି। ଏହା ଥିଲା ବିଷୟବସ୍ତୁଟି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ 8 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ ରହିବା। ଧନ୍ୟବାଦ।